Halo Permisa, dan kembali lagi bersama saya Alvin Dan saya Kak. di podcast Persepsi. Asik. Oke. Oh man, we're trying a new setup. Ya, kita lagi coba new setup. So I hope it helps. Maybe if Let's not see, with let's quality, with the ease of producing. And also kita recordingnya new time schedule. New time Biasanya schedule. kita recording hari Rabu malam. Yes. Sekarang Sabtu pagi. Okay, I want to be mad at myself for saying Sabtu pagi would be better. Fuck you, pas Alvin. This is not there. Gue masih penting soalnya Alvin yang ke tempat gue. Oh man. So gue bisa tidur sampai jam 8:30. Tapi Alvin had to wake up at 7 a.m. on a Saturday morning. Gue bahkan ke hari biasa kerja tuh nggak bangun sepagi ini. Iya. Kita WFH soalnya nggak ada yang pernah bangun sepagi ini. But this level of commitment we're putting in. So I For hope you guys, listener, yeah. you know. Okay, let's go. Jadi hari ini mau ngobrolin tentang kayak ada di Semangga yang I think baru minggu lalu gue nemu. Iya. And I binge it so hard, gue beresin in 2 days. So good. Gue sayangnya belum sempat baca sih kemarin malam. No worries. Yeah. Okay, but it's called Blue Period, It's right? called Blue Period. Yeah. Basically ceritanya tuh pas gue ceritain ke saya tuh, oh this like kid mau masuk art university gitu kan. Saya kan masih kayak oh ya. And then pas tahu university-nya apa dia kayak oh shit. It's a big deal. Iya. Maaf. Alarm ya anjir. Tai. Alarm masih bunyi men. Ngakak. Bentar. Sorry. You good? Yes. Sorry guys. Okay. Udah gak bisa ngelak ini recordingnya pagi-pagi. Yeah, so gue awalnya kira kayak art university biasa, Right. kayak Sanmon Gakko, kayak apa ya, D3 gitu. D3, biasanya kalau orang-orang nyari jurusan apa namanya, seni rupa gitu, art gitu, biasanya Sanmon Gakko. Sanmon Gakko apa sih namanya di Indonesia? Sekolah kejuruan I think. Iya. Well, kalau kita kan ada SMK kan. SMK kan setara SMA. I think gak ada SMA nggak kok tuh setara D3 benar setahu gue. D3 ya Yeah. bener. Yeah. Kayak cuma 2 tahun, 3 tahun gitu. 2 atau 3 ya I think. Iya, instead of 4 years gitu. Yes, tapi ternyata gue Google mangganya, ternyata orangnya ini lagi pengen masuk Tokyo University of Art. Yeah. Yang universitas paling prestigious kalau di bidang art di Jepang. Dia the only itu ya public uni yang art di Jepang. Oh iya. Sisanya private semua. Yeah. Okay, this is gonna be interesting. I think first point for me yang gue kaget tuh kayak oh apa ya, in a way the art education tuh very different sama yang gue tahu dibanding sama Indo gitu loh. Kayak gue di kerjaan lama gue tuh salah satu desainer gue tuh lulusan Musashino I think. Musabi. Ya. Terus ngobrol sama dia tuh gue pertama denger tuh oh kebanyakan dari lulusan universitas dia tuh nggak kerja, nggak jadi pegawai, you know, as maybe graphic designer. Mereka banyak yang jadi full time artist. Gitu. Terus gue kayak oh wow, I mean kayak that's new gitu loh, karena kebanyakan dari kalau kita lihat nggak kita lihat lah, yang gue lihat temen-temen gue gitu, even though mereka masuk graphic design, interior, yada gitu, most of them tuh lulus tuh kerja gitu kan. Mereka make stuff for other people gitu, nggak jadi full time artist. Kayak jarang yang jadi full time artist I feel. Maksudnya full time artist itu jadinya bukan kayak freelance gitu, tapi mereka cuman intinya
nggak kerja Mereka sell yang artwork gitu kan, exhibition gitu. Rather oh than klien datang, oh gue mau bikin A gitu. I mm. think distinctionnya di situ. Atau kayak Ber- kerja office work but as graphic designer misalnya gitu. iya iya iya. Yeah, Tapi mereka kayak ngelukis kayak sendiri gitu. right, Kayak right. nggak ada yang order gitu ya. Yeah, Tapi mereka kayak ngelukis whatever they want. yeah. Terus dipajang gitu di ya di exhibitions and stuff. And maybe they get Hey. what do they get? I mean actually ya gue juga nggak tahu kalau Dari artis mana lu makan? exhibition Iya. makanya dari mana gitu kan. Well, Yeah. I guess di exhibition lu bisa jual painting kan? I think so ya. Iya iya. Yeah. So kalau paintingnya dibeli, I guess that's a big money. Yeah. Ya cuman nggak kayak ya apa ya freelance graphic designer gitu yang lebih ini ya apa namanya lebih stabil Istilahnya ya, made by order kan. made by order. Iya. And also kayaknya um, mereka bukan ke arah graphic design tapi art Ya gitu kan, gimana. jadi bedanya artis sama designer gitu loh. In a way. Mereka Yeah. jadi pelukis gitu. Benar. Yeah. Yeah, that's really interesting. Yeah. Gue kayak terus waktu itu gue pikir tuh Musabi doang yang kayak gitu. Terus I mean reading this manga, ternyata well ini apa, Tokyo University of Art, apa sih, Geidai ya, dipanggilnya Geidai, itu lebih mirip gitu loh, kayak banyak yang in a way masuk tuh jadi full time artist gitu. The main character tuh dia ngincar masuk jurusan oil painting. Gue kayak damn, oil painting tuh kayak lu pun nggak bisa apa ya, made by order pun jauh lebih susah daripada lu grafis gitu loh, you know? Yes. Kayak damn. Ya gitu sih. Di Jepang I think ada namanya top 3 art universities. Tamabi, Musabi, sama Geidai kan? Geidai. Yeah. Dia bilang Geidai yang paling atas sih soalnya public. And again it's the cheapest. Lebih paling murah. Iya. Iya jauh sih. Kemarin tuh di manga itu Musabi tuh berapa gitu. Geidai itu 500.000 yen setahun. Iya. Atau per semester lah, so it's per tahun pasti. Setahun 500.000 yen, which is 50 jutaan. Yeah, which is not bad. Kayak 25 juta per semester di Jepang itu murah banget. Murah banget, gila. Iya. Damn. Kalau private university kayak Musabi Tamabi biasanya 3 kali lipat, 150 juta per tahun. Right. Ya sama lah kayak tuition kita. Yeah, so terus ya I mean there's a lot yang bisa gue omongin gitu, tapi we managed to we got 4 points yang kita pengen omongin hari ini gitu. Apa si main karakternya kan dia mulai dari nggak tahu apa-apa soal art, kayak beneran kayak apa ya, dia tuh karakternya tuh very smart, bukan smart sih, rajin gitu. Walaupun dia sering keluyuran main tuh nilainya tetap bagus. Tapi dia tuh sama teman-temannya suka nonton sepak bola gitu. But sampai pagi gitu kan. Tapi nilainya tetap bagus gitu ke sekolah gitu. Tapi dia tuh kayak do these things tuh in a way tuh karena out of obligation. Kayak it's good to be a good student, that's why you do it gitu. Bukan karena dia suka belajar. Iya. It's good to make relationships with your friends. Makanya dia kayak nice to people, kayak took interest on their interest gitu. Tapi nggak pernah karena dia beneran suka gitu. And then one time dia nyoba painting, dia kayak this is yang apa ya, dia ngerasa ini beda gitu loh. Kayak tanpa fulfilling apa yang orang lain suruh dia gitu, kayak dia suka gitu. Makanya dia mulai gitu kan. Terus dia mau masuk art university, terus dia datang ke this I think kayak Juku, but for art, for kayak les persiapan lah gitu. Tapi khusus buat art university. I think di Indo juga ada deh kalau lu mau masuk ITB misalnya, itu kan FSRD gitu, ada gitu kan. Something like that. Dimana dia ketemu kayak damn, orang yang udah do art since like their kids gitu. Iya. Terus kayak masalah tuh bukan cuma orang yang high schooler yang pengen masuk, tapi orang-orang yang udah gagal sekali, 2 kali, 3 kali masuk Geidai ini gitu. Kayak pas masuk ruangan itu yang kayak orang-orang yang super nyentrik, yang kayak art gitu, screams art gitu kan. Iya.
Terus kayak damn, dia kayak nggak tahu apa-apa gitu. Terus kayak dia berapa bulan di situ tuh, ceritanya yang gue lihat tuh kayak damn, kayaknya kalau gue tuh grow up nggak pernah di lingkungan yang super art gitu kan. I mean gue dilesin gambar gitu, gue foto pernah berapa kali ngambil course gitu. Tapi orang-orang di sekitar gue, teman-teman gue di sekolah tuh very diverse, I would say. Well, Iya kayak sekolah biasa kayak kan. sekolah biasa gitu Iya, kan. bukan sekolah khusus art. Iya, terus kuliah juga enggak gitu kan. I mean gue ketemu orang yang suka foto, suka art gitu. And emang generally gue lebih nyambung kalau orangnya apa ya, has a sense for aesthetic gitu. Ada bumbu-bumbunya. Ada bumbu-bumbu Art. art edgy, nggak edgy lah. Jangan edgy lah. Nggak, art ya kayak suka good visuals, atau mereka pemusik. Biasanya gue lebih gampang ngobrol ya. Tapi gue nggak pernah kayak masuk lingkungan yang intensely doing art gitu loh. Terus gue kayak mikir kayak damn, would it be different gitu. I mean of course it would be different. It tapi would be different. Kayak apa ya, would I withstand the pressure juga gitu, bakal tahan kayak gue di dalam gitu, or gue bakal grow kayak gimana gitu ya. Gue mikir aja sih jadinya. I think kayak di Jepang itu art community, maybe di Indonesia kayak gini juga tapi nggak tahu. Tapi artistic people yang go to the 3 top universities ya, yang kayak kita ke kuliah S1 4 tahun just for art, just to pursue oil painting gitu, yang bukan career focused. Biasanya orang-orang kayak gitu kayak mereka udah in a different world. Kayak mereka punya dunia sendiri gitu, kayak ada image-nya ya, yang gua sering denger. Tapi I don't know if it's true or not again. Cuma mereka kayak, orang-orang lain itu, mereka tuh jadi kayak robot masuk korporat, we're better karena kita pursue our like true passions. Yeah. You know, and like mereka kan bukan graphic design atau web design gitu ya. Mereka beneran kayak seharian cuman oil painting gitu, atau apa ya, yang ngelukis pakai graphite gitu. And mereka banyak kan kayak lukisan-lukisannya tuh kayak philosophical gitu loh, yang kayak kita orang general itu gak bisa ngerti gitu. Tapi mereka kayak, ya kita bisa ngerti, we're better than them. I feel like there's that aura from those kind of people. I think it's very menarik sih. I mean, tadi lu mention kita, I mean we both like art gitu kan. We double, kayak gue did a bit of UI design gitu, UI design. Lu juga lagi belajar gitu kan. And I mean one of the reason kita do UI UX design yang nggak bisa diomongin, nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang demand-nya lagi tinggi banget gitu kan. You know, it makes sense economically juga to do it gitu loh. Sedangkan ini orang-orang yang terlepas it makes sense secara ekonomi atau enggak to do it, they choose to do it anyways gitu kan. Bener-bener freedom, kayak free people gitu. UX UI, I mean kita tuh kayak compromise gitu loh. Kita mau lebih pekerjaan yang lebih kreatif, yang lebih artistik, tapi kita juga mau dibayar gitu. Kita mau dibayar yang tinggi. Kalau kita pursue oil painting ya gimana gitu. Ya itu sih. Gimana lu mau makan gitu. Emang di komiknya juga di manganya juga di touch on bahwa you know sometimes itu kan beneran kayak ini mainan orang kaya gitu kan, art. Iya. Only the privileged can afford it gitu loh. Yes, soalnya as you mentioned, kalau apalagi orang-orang yang ngincarnya tuh universitas S1 yang 4 tahun ya, mereka harus pay tuition for 4 years gitu. Terus apalagi orang-orang yang gagal waktu ujian pertama, terus mereka harus take a gap year, terus ujian next year-nya lagi, terus ujian lagi gitu. Itu kan banyak banget keluar duitnya gitu. It's rough man. Kayak I think di yang sekolah persiapannya itu there's one girl yang ternyata udah nyoba, nggak tahu ketiga nggak tahu keempatnya gitu, and then dia masih nggak masuk gitu kan, and she had to decide to like you know stop pursuing it cause dia udah nggak bisa afford lagi, dan ada yang nawarin
full time job gitu kan. Hmm. Sedangkan kalau dia ambil full time job kan udah nggak mungkin bisa ambil les lagi, persiapan lagi gitu. Iya, nggak bisa belajar lagi. Yeah, and I think that's the truth for a lot of people gitu kan. Yes. I mean, it's the best art university, berapa banyak sih yang bisa masuk gitu. Terus gue liatnya kayak yang, that hurts, kayak hurts gitu, kayak hit somewhere personal. Even though gue nggak pernah gagal gitu loh, but then I think kondisi kayak gitu tuh buat orang yang pernah consider doing art, going for art tuh kayak kepikir lah pasti gitu. Kayak you know, you put so much, terus beneran kayak returnnya tuh zero gitu. I mean, I wouldn't say returnnya zero, but you spend 3 years terus lu nggak bisa masuk tetap gitu kan. I think that's tough gitu loh. Iya sih. Yeah. Itu susah sih. Yeah. Kayak ya tapi apa ya, some people just have to give up gitu loh. I know, right? Yeah. Iya. Yeah. Yang I guess kayak kalau orang tuanya lebih kaya sih, mungkin mereka masih bisa kayak tes terus gitu loh. I think yang gue lihat I mean, gue belum pernah ketemu. I mean, I guess going to Waseda, I think a lot of people are very privileged. Yeah, mostly mereka middle upper class families gitu kan. Yeah, I think upper class is even. Yeah. Oh, even tuh gue masih ketemu 1-2 orang yang ternyata gue harus jadi di Jepang juga sistemnya ada student loan, kayak kalau lu pernah dengar di US gitu kan. Kayak minjem duit dari pemerintah, terus lu kalau udah kerja lu balikin gitu. Ya, gue pernah lah ketemu 1-2 orang di Waseda kayak gitu, but definitely it's a minority gitu kan. Iya. Apalagi fakultas kita yang notabene kayak banyakan orang-orang yang apa ya, orang tuanya udah kerja di luar gitu loh, di luar negeri. Terus fakultas kita itu buat orang Jepang itu harus 1 tahun study abroad. Iya, which is like cuman orang-orang privilege yang kaya yang berani gitu loh. Iya. Soalnya itu 1 tahun study abroad-nya harus gitu, mandatory. I think 1 tahun study abroad-nya tuh banyak orang yang persiapan job hunting that year pas keluar gitu kan. Jadi lu agak telat nyiapin job huntingnya sebenarnya. Iya. I think lu telat berapa bulan lah gitu. Iya. So in a way kayak kalau lu masuk university karena duit sangat penting gitu, kayak apa ya, kerja itu penting tuh, of course lu jadi disadvantage gitu kan. Jadi lu mikirin gitu ya. Iya, tapi orang-orang fakultas kita lebih kayak oke, nggak apa-apa sih. Right. Yang penting experience gitu, yang penting pengalaman gitu. Banyak yang lebih mindsetnya ke sana. And it's because the parents are like privileged. I think kita nggak bisa ngomong lah itu beneran disadvantage atau enggak gitu. Tapi lu bisa punya mindset yang nggak terlalu worry soal gue harus dapat kerjaan bagus nih, itu udah apa ya? Iya. Udah privilege apa ya? Lu harus datang dari background tertentu untuk nggak terlalu worry soal duit gitu loh, I feel. Iya, misalnya banyakan mereka kayak orang tuanya punya rumah di Tokyo, jadinya mereka nggak kerja pun mereka masih bisa tinggal di rumah orang tua di Tokyo gitu loh. Right. Iya, so, or even though kayak mereka milih kerja yang duitnya nggak terlalu besar, tapi nggak apa-apa soalnya mereka nggak harus bayar kos-kosan di Tokyo gitu, which is like super super mahal. And a lot of times karena mereka udah masuknya Waseda, mereka dapat kerjaannya juga yang sebenarnya middle upper gitu kan. Iya. Masuklah gitu loh. Dapatlah kerja gak yang adilnya bagus. hidup gitu, kadang if you see gitu kan. Iya. Kayak damn. Kalau di Jepang hidup itu gak adil juga sih. Gak adil sih. Iya. Kayak makanya sekarang gue makin ngerti kenapa orang mati-matian pengen masuk universitas yang level atas gitu kan. Karena emang it unlocks, kayak it makes it so much easier gitu loh buat lu start with a better job gitu loh. Ya, I think kalau di Jepang itu lebih apa ya? Mereka lebih care about prestige university. Jadinya kalau lu udah keluar dari univ yang bagus, lu dapat kerja bagus lah pasti, kayak your entire life itu lu udah bakal stabil gitu loh. Dijamin gitu. Kayak lu dapat this pedigree yang kayak kayak apa ya, kalau lu daftar kerja tuh orang minimal kayak oke lah kita cek dulu CV-nya gitu loh. Iya. At the very least, atau some maybe kita panggil interview dulu gitu loh. I mean kalau waktu job hunting fresh graduate itu companies di Jepang itu beneran mereka tuh filtering lewat university name. University name, jadinya univ yang ranking segini kita
we're not even gonna look at your CV gitu loh, kayak Iya. langsung dibuang gitu. Iya. Iya. Ya, tapi gue then I'm wondering kayak, tapi these people yang go for Geidai, Tokyo Art University, Right. itu mereka nggak buat karir kan? I don't think so. Mereka nggak kesana kayak gara-gara mereka pengen kayak pengen a good job. Tapi Yeah, I don't think so ya. terus mereka kayak ngapain gitu loh sampai gap year 3 tahun 4 tahun just to get to this university kalau mereka nggak pengen get a good job gitu. Good point. I think di Explorer tuh di manga ini tuh pasti karakternya, well, I guess spoiler alert, karakternya masuk gitu. But I think dia juga pas udah masuk tuh dia krisis gitu. Sebenarnya art education tuh buat apa sih gitu? I mean it's not exactly kayak, I mean again gitu kan, maybe I think it's very possible karena Geidai namanya udah bagus, lu jadi kerja corporate tuh lihat Geidai kayak masih diterima gitu. Karena Jepang apalagi kalau lu fresh graduate it works like that kan. Asal dari universitas bagus, mau fakultas apapun lu diterima, kita latih lu gitu kan. Iya. Oh, jadi si karakter utama tuh masih ada merasa keharusan, oke, minimal gue harus beresin gitu my art education gitu kan, dapat degree gitu. Biar gue tetap keluar I got something out of it even though dia nggak pursue art gitu kan. Iya, harus lulus ya. Jadi ada that bare minimum gitu, which is I think it's quite realistic gitu kan. Tapi juga emang dia baru masuk, dia tuh pas sebelum masuk sama pas awal-awal masuk tuh kayak ngelihat kayak mikir gitu kayak sebenarnya kenapa sih harus masuk Geidai gitu loh. You know, kayak out of the degree gitu, apa sih yang lu nggak bisa dapet di tempat lain gitu, you know. Yes. Kayak cause like for some people it's like their end goal, mereka spend 3 years just trying to get in gitu kan. Iya. Terus sebenarnya kalau udah masuk lu mau ngapain di dalam gitu kan. Yeah, what are they looking for? Yeah. I think itu juga belum bisa dijawab full gitu. Manganya masih ongoing. Masih sih. I think kayak gue mikirnya kayak art university itu lu bukannya diajarin cara ngelukis dari profesor lu gitu kan, dari dosen lu nggak diajarin kayak kayak kalau mau gambar mata kayak gini ya. I don't think so. Enggak right? kan? Soalnya level yang udah memasuki gila gitu kan. Kayak mereka udah pelukis semua gitu loh. In terms of technical skill, a lot of them udah punya quite solid technical skills gitu kan. Gambarannya gila-gila banget. Iya, man. Serem tau kalian. Iya udah level, I mean kalau dibilang level Picasso itu kayak terlalu over exaggerating, tapi kayak udah bisa jadi pelukis lah gitu. Right. They're already painters gitu. Terus jadinya nyari apa dong gitu. I think mungkin mereka nyari community, nyari environment yang orang-orangnya beneran kayak elite gitu. Kayak the best artist from Japan gitu gak sih? Ini I think the one thing ya, gue kadang gue pribadi tuh gue tuh ditanya sama temen gue, lu kenapa baru baca sekarang gitu. Gue kira lu bakal langsung pick up gitu loh this manga gitu. Dari dulu gitu. Dari dulu ya. Lu SMA gitu ya. Dari pas dia udah dia tuh I think monthly chapter, udah 50 chapter, so dia tuh dari 2018 atau 19 gitu ini manganya. Kayak kok lu baru baca gitu kata gue. I've been putting it off. Terus soalnya buat gue pertama itu fine art gitu. Buat gue tuh gue nggak pernah bisa relate sama orang-orang yang do art purely for art. Karena gue I think the mindset yang teknik yang lu butuhin buat do fine art, like purely doing art for art tuh gak bisa gitu loh. Buat gue tuh gue masih kayak oke nih, kayak gue masih harus bisa minimal bisa makan gitu loh, you know? To throw that away tuh gue kayak damn hebat, tapi gue nggak bisa masuk to that mindset gitu, makanya gue nggak baca gitu loh. Terus lu baca? Terus gue baca kayak apa ya, I mean art jadi a lot of aspect gitu kan sebenarnya. There's like art education gitu, the whole ecosystem to support the industry itself juga ada gitu kan sebenarnya gitu loh. Ada art critic gitu, and then lu management for artist gitu kan. Tapi yang
kalau ditanya kenapa masuk art university, I think jawabannya tiap orang beda gitu kan. Ada yang gue pengen masuk doang nih, nggak terlalu mikir gitu sebenarnya gue di dalam mau ngapain gitu kan, like the main character gitu. Ada yang satu karakter yang sekeluarga lulusan Gaydai, Jadinya bokap nyokap cici di Gaydai semua gitu loh. darahnya mengalir, ya udah gue juga kesana gitu. Gak make sense buat dia nggak masuk Gaydai gitu loh, regardless mau di dalam ngapain gitu. Ada yang gue suka art so much, terakhirnya tapi dia nggak masuk, dia masuk Musabi I think or something ya. So I think tiap orang tuh beda-beda gitu loh. I think mirip nggak sih sama lu nanya lu kuliah buat apa gitu. Iya, sama sih, beda-beda tiap orang. I think I can add one more answer, soalnya gue waktu SMA kelas 2 gue pengen masuk Gaydai juga. Wes, lihat ini. Tapi buat gue gini, gue waktu SMA 2 itu pengen banget desain gitu kan. Terus gue nyari-nyari desain, banyak kan emang D3. Tapi gue emang kayak ya udah, teman-teman sekalian gue nyari S1, gue juga harus S1 dong gitu. Iya kan, ya. Iya, jadinya kalau gue nggak mau, gue pengen desain tapi nggak mau kompromi sampai D3 gitu. Gue pengen 4 tahun kuliah. So I was looking at Musabi, Tamabi, Tokyo Gaydai. Terus obviously I was in this mindset kayak gue dari SMA bagus gitu loh di Indonesia. So you want the best education you can get kan? Udah kebiasa gitu, kayak of course kayak lu pengen masuk art university yang nomor 1 di Jepang gitu loh. Right. And that is Gaydai gitu. Yeah. Dan sebagai anak SMA kelas 2 yang bego banget, kayak gue nggak ngelihat kayak isinya apa gitu loh. Right. Kayak what kind of education you will get, what kind of people will be there. Gue cuma pengen, I just wanna do art and I just wanna do it at the best university. Iya. Atau setidaknya kayak art itu kan nggak terlalu dibilang prestigious ya in today's society gitu loh. Kayak lu lebih prestigious kalau lu ngambil jurusan computer science gitu kan, sekarang gitu kan. Kayak teknik gitu loh. Lu kayak atau kedokteran gitu kan, lu kayak pinter gitu, anak pinter. Tapi lu gambar, lu kayak nggak ada image pinter-pinternya gitu loh. Terus gue kayak, gue nggak mau, gue masih pengen ada image, setidaknya gue berusaha gitu loh. So that's why kayak kalau Gaydai gue dapat nilai prestigiousnya juga gitu. At least you go into the like number 1 art university gitu ya. Iya, gue art, tapi gue I did it in number 1 university gitu. You do it at a high level gitu. Iya, I'm so glad I didn't go there. I feel art itu in a way such an enigma gak sih? Kayak again as you said gitu kan, art tuh dibilang not very prestigious gitu. In a way kayak people who got into like computer science or maybe theoretical physics, you know, stuff that sounds very hard. Tuh lebih apa ya? Kadang apalagi di mata kita anak SMA tuh dapat nilai yang lebih tinggi gitu. But also lu nggak bisa apa ya? Reject bahwa art tuh mainan orang tajir gitu. Lukisan-lukisan yang bisa dijual sampai harganya miliaran, ratusan miliar juga ada gitu kan, you know. So I think art is one of the things yang menurut gue it's weird karena sometimes people value it so much, sometimes people choose to not value it at all, kayak pirating shit gitu kan. Kayak itu kan orang kayak you know, I think in a way kayak kayak gini lah, lu nggak bakal kan kalau ke toko terus lu lihat barang lu nggak bisa beli gitu, and then you choose to like apa ya, curi gitu anyways gitu. Kayak you still kinda out of fear or out of respect you don't do it gitu kan. Tapi buat artwork tuh orang lebih lenient gitu I feel. Kayak kalau gue nggak bisa afford, jarang gitu, gue hampir nggak pernah ketemu orang yang kalau gue nggak bisa afford then I don't get it gitu loh. They choose to like pirate it instead. Which is very That's actually interesting gitu kan. Pirating itu intinya lu curi gitu loh. Lu nyuri kan gitu. I mean there's no apa, walaupun everyone do it gitu, you still lu nyuri gitu kan. So apa ya, kayak orang tuh lebih lenient soal not paying for art gitu loh. I think. Iya.
Ya, mungkin gara-gara digital ya sekarang. Kayak lu downloading stuff itu nggak kerasa nyurinya gitu. Maybe Kayak that's your also part image of of it. kayak Yeah. maling itu kan lu break into the store, terus lu Right. ngambil barang fisikalnya, terus lu lari gitu kan. Right. Yeah. Di internet ya mana harus kayak gitu loh. Lu cuma Benar. download gitu kayak oh ya sure. Nggak ada ya sense maling-maling gitu. Kayak gimana ya? Gue tuh sejak kuliah tuh gue baru nyadar kayak how much I pirated shit before coming to Japan. Iya. Karena emang terus gue kayak damn, ya bener sih kalau gue suruh bayar itu semua at the price that it was set gitu, nggak bisa gue bayar, terlalu mahal gitu kan. Iya. And then what gitu, you know. Jadi susah lah. And I think this is the weird thing about art gitu. I think the last point yang gue mau ngomongin itu again art education gitu kan. Sebenarnya kalau lu mau do art, does art degree matter gitu? Does going to which university matters gitu? You know? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu kan? Nggak terlalu, yang penting Yeah. lukisan lu gitu. Well, tapi again I think in exhibition mungkin bakal kan ada profil paintersnya ya. yeah. Profil pelukisnya itu bakal ditulis gitu loh, Tokyo Geijutsu Daigaku gitu, lulusan Tokyo University of Art. Yeah. Maybe it will add some value. It does kan, kayak I mean kayak Banksy gitu, you know. Banksy? Do you know Banksy? No. The anonymous artist? No. Lu nggak tahu? Oh nggak tahu. Banksy itu this artist yang sampai sekarang people don't know who they are. Yeah. And then dia suka bikin, I think mostly, correct me if I'm wrong, tapi mostly dia street art gitu. And I think yang paling famous tuh the painting of the kid with the red balloon. Oh, right. That's Banksy, yeah. But then gitu kan, kayak because it was by Banksy that it was very expensive gitu loh. Kalau itu bukan Banksy, I'm pretty sure value-nya bakal turun drastis gitu. Yeah, so I think who the artist is kinda matters. It matters a lot, I think. Iya kan? Iya. Yeah. Juga kayak apa ya, art lukisan-lukisan yang kejual seharga miliaran itu gara-gara apa? Lu yakin yang orang-orang tajir yang beli itu mereka ngerti itu ini lukisan berharga 1M, so that I'm getting that? Oh no, probably not. Mungkin mereka kayak most likely mereka nggak ngerti art tapi mereka punya duit, terus mereka lihat artisnya siapa gitu, pelukisnya, oh ini pelukis terkenal makanya gue beli gitu. I think I think yang menarik di manga itu dibahas kayak gimana sih art tuh bisa dinilai bagus gitu loh. Karena dari tahun ke tahun selera estetika tuh bergeser gitu kan. Yang dulu dianggap jelek mungkin sekarang dianggap bagus, and kebalikannya gitu. Iya. Jadi tetap ada, you know, a part of people yang bisa kayak set sekelompok orang yang bisa mengatur selera ini, yang jadi kayak apa ya, penilai gitu, ini bagus ini nggak bagus, kayak art critic gitu kan misalnya. Gitu kan, mereka bisa ngomong ini bagus ini nggak bagus gitu. Iya. And people yang nggak terlalu ngerti, mereka bakal kayak mereka nggak ngerti dan dan mendengarkan si art critic ini, oh dibilang ini bagus ya mereka nurut, oh ini bagus gitu. Iya. Right. Kayak gue ngelihat gue ke museum ngelihat lukisannya Van Gogh, terus gue kayak bagus sih ini. But it's because I know it's Van Gogh gitu. Right. Jadi gue mikir kalau gue misalnya dihapus gitu ingatan gue nggak tahu siapa Van Gogh ini, terus ngelihat lukisan dia, would I be like wow ini Van Gogh? Right. Enggak deh. Iya kan. Kayak lukisan itu banyakan ini sih, sejarahnya kayak gimana. I think Van Gogh juga jadi terkenal after his death gitu loh. Iya. Banyak kayak Mona Lisa lukisannya tuh jadi terkenal karena dicuri. That's the reason why it's worth so much. Soalnya dicuri berapa kali gitu loh. Bukannya lukisan Mona Lisa itu bagus banget gitu. So I think again art is weird, kayak a lot of director gitu sekarang kalau orang misalnya baru mau masuk ke film gitu,
oh, a movie by director of ABCDE. It's like his body of work kan, yang kayak oh ini director yang bikin ABCDE loh sebelumnya, jadi ini film juga it's worth watching gitu. Yeah. Yeah. I think in the way also I think the artist brand tuh ada kayak a certain consistency to it gitu kan. Makanya kayak I think apa ya, kalau dibilang this up and coming new artist gitu, ada nama artisnya atau enggak, I think it might have little impact gitu kan. Tapi kalau dia udah lumayan established di fieldnya gitu, the name would mean something gitu kan. There's a consistency to their name gitu loh. Yes, yeah. But doesn't it negate the fact that the concept of art purely for art gitu loh? Ya kan, jadinya that's the question gitu. Apakah art tuh pure estetika doang gitu kan? Iya. Kalau kayak gitu, art itu bagus gara-gara sejarahnya. Terus siapa yang bikinnya, profil orangnya gitu. Iya, tapi susah sih art itu. Kayak, cause it's so, subjektif banget. Kayak I had this conversation before sama one of my friends, kayak I think a lot of music yang gue denger tuh video game music kan. Terus kenapa buat gue musiknya bagus? Karena it ties to the, let's say, oh it's a boss battle music ya kan. And then I feel a lot of stuff pas lagi main gamenya gitu kan. Whether it tense, terus kayak udah usaha susah terus gue menang gitu. And then the music kinda add to the atmosphere gitu kan. Iya. And then pas gue listen lagi musiknya gitu, kayak in a way it makes me feel the same thing again gitu kan, just by listening to the music. Apakah komposisi musiknya sendiri bagus atau enggak, at that point gue udah gak bisa nilai, nggak bisa, jadi bias gitu kan. Iya. There's other values being added to the music. Kecampur-campur. Iya kan gitu. Yes. So sama. Kayaknya emang gak bisa dinilai estetika doang sih gitu. Iya, emang sih. Yeah. Kayak kita dengerin soundtrack film gitu. Right. Sama juga kan. Yeah. Kayak banyak kayak kemarin nonton Top Gun misalnya, gue dengerin songnya, lagunya Lady Gaga yang Hold My Hand, Right. atau I Ain't Worried. Itu gue waktu dengerinnya kayak B aja. Yeah. Terus gue nonton filmnya, terus dengerin soundtracknya, terus gue kayak oh jadi suka lagunya. That's the same thing sama gue with the beach scene punya music. Oh iya, yang the beach scene itu kan. Iya. Udah buat gue kayak damn, every time I listen to that music langsung gitu. Langsung keinget the beach scene gitu. Iya. Kayak I mean, let's be honest lah, lagunya Hans Zimmer. Kalau lu cuma dengerin albumnya Hans Zimmer, lah albumnya doang tanpa nonton filmnya gitu ya. Iya. Jauh efeknya gitu kan. Yes. You know. Yeah, that's very interesting about art. Well, I guess kayak, I mean, takeaway-nya, there's no takeaway sih this time. I think it's just like a very interesting topic to explore aja sih. Soalnya apa ya, I mean we I think at this point we gotta admit kayak kita tuh very very interested in art gitu kan. Yes. Yeah. Even though we're not doing it for a job, kayak we consume it again maybe in almost a daily basis gitu. Yeah. And I think gimana ya, I think this kind of conversation gitu, especially kalau lu consume art tuh, it's worth having aja sih. You know, I guess just to enrich their knowledge. Yeah. Iya. I mean, the more art I consume, kayaknya akhir-akhirnya gue lebih banyak consume art deh. Iya, lebih banyak baca buku. No, not really baca buku. Tapi kayak nonton film, lihat-lihat lukisan gitu di IG. Yeah, I think the deeper we go into this art field, bakal ini sih. Yeah, we need to ask those questions. Yeah, right. I think kalau ada yang dengar juga, I think if listening to this can make you like, you know, rethink sebenarnya art buat lu tuh apa gitu. I think that's worth gitu having this topic ya. Yeah. Itu tujuan gua sih sebenarnya. Yeah. Yes. Yeah. I think we can probably, soalnya kita tuh bukan artis-artis banget kan. I don't think so. Yeah.
kita lebih kayak budak korporat daripada artis gitu. That for sure. For sure kan. That for sure ya. I think kayak it will be really interesting kalau kita ngomong kayak dari misalnya orang yang beneran udah go to lulusan Gaydai gitu loh. Oh, I would love to interview lulusan Gaydai, man. Iya, Yeah. hebat kan? Iya. Wow. Yeah, I think it will be more interesting daripada kita yang kayak budak korporat ngomongin. Enlighten this pleb. Iya, enlighten this pleb. But yes. Oh, man. Okay. So that's it for today's episode. Kalau seperti biasa, kalau ada yang mau dikritik, ada yang mau diobrolin, can slide to our DM di Instagram @persepsi. And see you guys on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.